เจริญพร May Buddha bless you all. Semoga Buddha memberkati Anda semua. Semoga Buddha memberkati Anda semua. วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับการเข้าคอร์สอบรมปฏิบัติธรรม Today is gonna be last day of this meditation and lecture course. Malam ini adalah malam terakhir untuk pelajaran meditasi kita dan kelas teaching kita. สิ่งที่อาตมาได้ถ่ายทอดธรรมะล้วนแต่เป็นความจริงทั้งหมด Whatever Luang Po impart to you is all truth. It's all come from the truth. Apa yang telah Luang Po ajarkan kepada kita, yang telah disampaikan kepada kita selama beberapa hari ini semuanya adalah kebenaran. สุดท้ายแล้วความจริงทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่สิ่งหนึ่ง In the end, the truth is just only one thing. Di akhir dari sebuah kebenaran itu hanyalah satu hal. คำว่าสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วขณะตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับไปในที่สุด One thing is that is one thing mean that is the only thing that happen in the moment and pass away in another moment. Satu hal tersebut artinya berada dalam happen in one moment. Terjadi dalam suatu waktu and pass away dan berlalu dalam satu kondisi anatta, momen anatta. เพราะนั้นหัวใจของธรรมะก็คือให้เราเข้าถึงความจริงของธรรมชาติ The principle of Dharma is we have to know and understand the nature. Prinsip dari Dharma adalah kita harus mengetahui dan memahami prinsip dari alam. ธรรมชาติในโลกใบนี้มีแค่สองสิ่ง There's only two things in this world, in nature. Hanya ada hal-hal yang benar di dunia ini di dalam alam. สิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับ One thing is rising and another thing is passing away. Di satu sisi suatu hal bangkit atau terbit, di sisi lain sesuatu itu akan hilang atau pergi. นั้นสิ่งที่เราควรจะสังเกตและศึกษาก็คือดูสิ่งที่เกิดดับ What we have to observe is we have to observe the phenomenon of rising and passing away. Satu hal yang harus kita amati adalah kita selalu mengamati fenomena dari proses bangkit dan perginya, muncul dan hilang. เมื่อมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไป When something happen, then that thing need to end too. Jika satu hal itu terjadi, muncul, maka hal tersebut juga harus berakhir. ดังนั้นการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปนั้นเพื่อเราเข้าถึงความเป็นจริงของธรรมชาติ We need to learn to observe everything that rising and passing away to understand the nature. Kita perlu selalu belajar mengamati bagaimana proses muncul dan hilang atau terbit dan tenggelam untuk memahami prinsip dari alam. เมื่อเห็นความจริงนั้นเกิดและดับจะทำให้เรามีความฉลาดในธรรมชาติ
when we see the truth that is contained rising and passing away, so we understand the process of nature. Ketika kita mengamati bagaimana proses muncul dan hilang tersebut, maka kita akan memahami proses dari alam tersebut. นั้นธรรมะนั้นไม่ได้อยู่ในตำราหรือหนังสือแต่ธรรมะคือชีวิตของเรา Dharma is not in the books, it's in our life. Dhamma bukanlah di dalam buku tetapi di dalam kehidupan kita. ชีวิตที่เราสมหวังและผิดหวังทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นคือความจริง The happy life and suffering life is the projection of truth. Kebahagiaan dan penderitaan adalah merupakan suatu proyeksi dari kehidupan, dari kebenaran kehidupan. ไม่มีใครเลยที่สมหวังทุกอย่างและผิดหวังทุกอย่าง Nobody can live in all happiness or in all disappointment. Tidak ada seorang pun yang mampu hidup di dalam kebahagiaan maupun di dalam penderitaan terus-menerus. ดังนั้นการอยู่กับชีวิตการอยู่กับธรรมชาตินั้นเราต้องเรียนรู้ความจริงของเขา When you live your life here, you have to live your life in the way of nature. Jika Anda menjalani hidup Anda saat ini di sini, maka Anda harus menjalani kehidupan Anda dalam suatu jalan natur alam. ดังนั้นการเรียนรู้เนี่ยเราจะเข้าใจความจริงของชีวิต We have to learn to understand the true nature of life. Kita harus belajar memahami kebenaran alami dari kehidupan. ดังนั้นธรรมะคือชีวิตของเราที่อาศัยอยู่ทุกๆวัน Dharma is our day-to-day life. Dhamma adalah kehidupan kita sehari-hari. การเรียนรู้ชีวิตเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข Learn the way of nature in life, so you can live your life in normal and happiness. Belajarlah untuk menjalani kehidupan ini secara alami, maka Anda akan bisa hidup secara normal dan berbahagia. เพราะเราไม่เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตว่าเป็นเรื่องปกติเมื่อเกิดอะไรขึ้นเราก็หลงไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ปกติและไปแก้ไขสิ่งที่ปกตินั้นให้มันผิดปกติตามความจริงที่มันจะเป็นไป Because we don't understand the true nature of life, that's why sometimes we try to change the course of life and not understand that everything happened to us is normal. Ketika kita tidak memahami tentang proses alami dari kehidupan, kadangkala kita akan berusaha untuk mengubah sebab kehidupan ini sehingga kita tidak menjalani kehidupan ini secara normal. เพราะนั้นสิ่งที่ปกตินั้นเขาแสดงสภาวะอยู่ตลอดเวลา The normal way of life always project and manifest itself in our life. Cara normal dalam kehidupan ini adalah merupakan sebuah proyeksi dan manifestasi dari kehidupan kita yang sebenarnya. และการแสดงของธรรมชาตินั้นเขาก็จะแสดงแต่เรื่องเดิม Nature manifests around us in the same way. Alam juga bermanifest dalam kehidupan kita dengan cara yang sama. เช่นอารมณ์ของเรานั้นไม่เคยได้รับความสุขตลอดหรือความทุกข์ตลอด Like our emotion never contain only happiness or suffering. Happiness and suffering. Seperti emosi kita tidak hanya mengandung kebahagiaan atau kesedihan. เพราะเราไม่เท่าทันในความรู้สึกนั้นๆจึงทำให้เราเกิดความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าเราไม่ได้มองเห็นเป็นเรื่องปกติ
Because we don't understand that is everything happen to us is normal. All the ups and downs of life is normal. Karena kita tidak pernah memahami bahwa dalam kehidupan ini naik turun itu semuanya adalah merupakan hal yang normal. นั่นความปกตินั้นๆเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขสิ่งที่ปกติได้ Because everything happen in life is normal, so we cannot fix it. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah normal. Kita tidak bisa memperbaikinya. ทุกคนเกิดมาแล้วล้วนตั้งอยู่ในความแก่ความเจ็บและความตายเป็นปกติ Everybody that has born and have body, they all have to being ill and getting old and die eventually. Setiap orang yang peroleh kehidupan dan tubuh pasti akan mengalami sakit, mengalami tua, dan mengalami proses kematian. การที่เราดูความแก่ความเจ็บความตายอยู่ทุกๆวันจะทำให้เราเนี่ยคลายความยึดมั่นถือมั่นเสียได้ If we remind ourselves to live in life that we know that we have to being ill, getting old and die eventually, we will see our life as normal. Jika kita selalu mengingatkan kehidupan kita bahwa kita harus menjalani kehidupan ini dalam proses sakit, tua dan mati, maka kita akan merasakannya sebagai sesuatu hal yang normal. นั้นความแก่ความเจ็บความตายนั้นมันคือธรรมชาติ So getting old, being ill and die eventually is the course of nature. Jadi menjadi sakit, menjadi tua, bahkan meninggal dunia adalah sesuatu proses yang normal, proses alam yang normal. จริงๆโลกใบนี้ล้วนมาจากความว่างเปล่า In this world only contain nothingness. Di dunia ini hanyalah mengandung kesunyataan atau kekosongan. การอุบัติของโลกใบนี้ครั้งแรกก็เป็นเพียงแค่ลูกอุกาบาตที่หลุดมาจากดวงพระอาทิตย์ In the beginning, the world creates itself by just being a rock that separate from the sun. Pada saat awalnya terbentuk dunia semesta ini hanyalah bebatuan yang terbentuk terpisah dari matahari. เมื่อหลุดมาจากดวงอาทิตย์แล้วก็หล่อหลอมตัวเองหมุนรอบตัวเองจนกลายเป็นโลกขึ้นมาจนความร้อนนั้นดับลงไป When after this rock separate from the sun, it turn around itself, circulate around itself, so it become round and it create our world today. Ketika bebatuan tersebut terpisah dari matahari, kemudian ia berputar sendiri hingga akhirnya membentuk bumi kita ini. เมื่อโลกนั้นเย็นลงอยู่เป็นเวลานานสุดท้ายก็เกิดความชื้นเกิดขึ้นจนทำให้มีต้นไม้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ When this earth get cooler, then it start to have a living beings, start to have atmosphere and all plants. Ketika bebatuan tersebut menjadi dingin, maka dia mulai terjadi kehidupan di dalamnya, yaitu ada atmosfer, juga muncul tanaman-tanaman di dalamnya. เมื่อมีต้นไม้เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายก็มีสิ่งชีวิตมาเกิดในโลกใบนี้นั่นคือจุดกำเนิดของโลก After this earth having all the plants, and after that there born of all animals and human beings. It's how our world start. Setelah bumi ini terdapat tanaman, kemudian muncullah kehidupan dari binatang-binatang, berikutnya muncullah kehidupan akan manusia. Demikianlah bagaimana kehidupan itu bermula di bumi kita atau dunia kita. สัตว์และมนุษย์ที่มาเกิดในโลกใบนี้ล้วนมาเพียงแค่ดวงจิตดวงเดียว
and human beings that have born in this world is come from only one thing. Semua hewan dan manusia yang terlahir yang muncul di dunia ini asalnya berasal dari satu hal. สุดท้ายก็มีการขยายพันธุ์สัตว์และขยายพันธุ์มนุษย์ให้กว้างขึ้นมากขึ้นจนถึงทุกวันนี้จึงมีมนุษย์และสัตว์เต็มโลกไปหมด So all the species of animal and human spread throughout the planet, increase the population. So is the world we live in today. Semua jenis spesies dari binatang dan manusia kemudian menyebar ke seluruh permukaan bumi tersebut. Saat inilah yang melahirkan berbagai populasi kehidupan yang ada di dunia saat ini. เมื่อมนุษย์เกิดมาแล้วเต็มโลกใบนี้สุดท้ายธรรมชาตินั้นก็จะทำให้โลกนี้เกิดความสมดุลคนในโลกใบนี้ก็ตายหมดสิ้นพืชผลไม้ก็ตายหมดสิ้นในอนาคตข้างหน้า After humans spread everywhere, they make the world unbalanced. So after this unbalance, the world will cleanse itself again and come to nothing, to the point of starting again. Ketika manusia menyebar ke segenap penjuru populasinya, maka manusia-manusia ini menciptakan ketidakseimbangan. Begitu ketidakseimbangan itu tercipta, maka alam akhirnya akan membentuk kembali keseimbangan dengan mengembalikan alam ini seperti awalnya, yaitu dalam bentuk ketiadaan atau kekosongan. ฉะนั้นโลกนี้มีหนึ่งจักรวาลและยังมีอีกจักรวาลอีกหลายจักรวาลจนเป็นอนันตจักรวาลก็มีโลกเช่นเดียวกัน In our world, we live in one particular kind of universe, but beyond this universe, there are many universes. So Buddha called it Ananta Cakrawala. Kita hidup di dalam alam ini, alam tata surya atau semesta ini seperti demikian. Tetapi sebenarnya di luar sana masih banyak sekali alam atau tata surya atau alam kehidupan yang berbeda. Tata surya, planet mungkin jagat raya yang berbeda di luar sana yang disebut dengan Ananta Cakrawala, yang disebut Buddha Ananta Cakrawala. Multiverse, Ananta Cakrawala. Multi universes. Multi kehidupan. Yeah. และโลกใบนี้ก็ตามจักรวาลนี้ก็ตามและจักรวาลอื่นก็ตามและอนันตจักรวาลก็ตามล้วนมาจากความว่างเปล่า Everything come from nothingness. This world come from nothingness. Our universe come from nothingness, and multiverses come from nothingness too. Segala sesuatu berasal dari kekosongan atau kesunyatan. Dunia kita berasal dari kekosongan. Semesta kita atau jagat kita, tata surya kita berasal dari kekosongan. Multi semesta, multi tata surya itu juga semuanya berasal dari kekosongan. นั่นแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มาจากอากาศธาตุ So we can observe that everything come from space element. Space element. Kita melihat bahwa segala sesuatu berasal dari unsur ruang, berasal dari elemen ruang. โดยอาศัยธาตุรู้ซึ่งเป็นธาตุธรรมชาติแล้วก็มาเกิดกับธาตุสี่ของโลกใบนี้ของจักรวาลใบนี้และของอนันตจักรวาล
So this faith element use vinyana element to begin everything here, and they combine with 4 elements. So it's born our world, our universe, so as multiverses. Jadi unsur dari ruang ini menggunakan unsur kesadaran. Jadi unsur dari ruang ini menggunakan unsur dari kesadaran, kemudian bergabung perlahan-lahan akhirnya bergabung dengan keempat macam unsur tersebut dan membentuklah semesta ini. ฉะนั้นจักรวาลนี้ ก็มีโลกและมีมนุษย์และสัตว์อาศัยอยู่ So in this universe, so it born our world, animals and human beings in this planet Earth. Jadi unsur ini membentuk semesta kita membentuk bumi atau planet kita, kemudian planet kita membentuk kehidupan dari binatang, manusia yang ada di dalamnya. และจักรวาลอื่นๆก็มีโลกมีมนุษย์และสัตว์อาศัยเช่นเดียวกัน And in multi-universe, there's also have planet like Earth that is contain living beings like animals and human beings too. Kemudian di semesta yang lain atau di galaksi yang lain atau di tata surya yang lain tersebut juga mempunyai planet, dan di planet tersebut juga terdapat kehidupan seperti di bumi kita ini. เพราะนั้นจิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายสามารถไปได้ทั่วจักรวาลและจักรวาลอื่น Chitta can travel through universes, can travel in our universe, and also can travel to another universe. Cita dapat bertransfer antar semesta, dapat bertransfer di dalam semesta kita, berpindah di semesta kita, ataupun bisa berpindah ke semesta atau ke jagat yang lainnya. ๆดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงพยากรณ์ไว้ว่าอนาคตภายภาคหน้าเมื่อพระศรีอริยบรรไตรมาตรัสรู้แล้วได้มาโปรดคนสอนคนให้หลุดพ้นหมดทั้งโลกใบนี้และโลกใบนี้ก็ถูกไฟเผาผลาญจนหมดสิ้นจนไม่มีสิ่งชีวิตเหลืออยู่ Buddha made predictions about in the future. After Machiya Buddha come into this world and give teaching, there will come the time that this planet Earth will go into cycle of destruction, which means it will have big fire that destroy everything. Buddha Sakyamuni telah memprediksikan bahwa nantinya pada saat terlahir Buddha Maitreya, setelah beliau memberikan ajaran kepada kita di alam kita ini, di bumi kita ini, maka bumi kita akan mengalami suatu proses kehancuran setelah Buddha Maitreya, ya, akan mengalami suatu proses kehancuran oleh suatu api yang kebakaran yang sangat besar sekali. เมื่อโลกนี้เสื่อมสลายไปแล้วดวงจิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ไปเกิดยังโลกอื่นจักรวาลอื่นๆ So when our Earth, planet Earth, face the destruction of the planet, our citta of all the animals and humans will travel to another universe to be born again there. Jadi pada saat bumi kita, dunia kita mengalami suatu proses penghancuran, proses kehancuran, maka cita dari semua manusia, semua hewan, semua makhluk hidup yang ada di planet ini akan bertransfer, pindah ke semesta yang lain, ke alam planet atau jagat yang lain, galaksi yang lain. ดังนั้นโลกใบนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงไม่คงสภาพเดิมสุดท้ายโลกนี้เดิมมาจากความว่างเปล่า
ตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็กลับไปสู่ความว่างเปล่าเหมือนเดิม So this world come from nothingness. This world have been born, have been stay in some state, and after that will face the destruction and return to nothingness too. Dunia ini, bumi kita itu berasal dari kekosongan, kesunyaan, kemudian terbentuk, terlahir, setelah itu tinggal seperti berada seperti kita sekarang ini, kemudian akan mengalami proses kehancuran, dan dari kehancuran tersebut akhirnya akan kembali lagi ke kekosongan atau kesunyataan. แล้วเรามาหลงอะไรกับกายของเรา มาหลงบ้านเรือนมาหลงอำเภอจังหวัดหลงประเทศของเราสุดท้ายก็คือโลกใบหนึ่งที่สัตว์และมนุษย์ทั้งหลายมาเกิดกัน There's nothing that we can attach to in this world. We can't bring our state or our city to Nirvana. We cannot bring anything from here. Dalam kehidupan ini tidak ada satu apapun yang dapat melekat dengan kita. Tidak ada negara maupun kota atau negara atau provinsi atau kota yang dapat kita bawa ke Nibbana. Tidak ada satupun. สถานที่แห่งนี้เราเคยเกิดเคยตายมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติรวมทั้งโลกใบนี้ด้วยที่เราไม่เคยไปมาก่อนไม่มีเลย We have been born and died countless of time here, so we all have to leave everything behind. Kita telah mengalami proses kehidupan dan kematian yang berulang-ulang kali yang tidak dapat dihitung lagi jumlah kelahiran dan kehidupan kita, dan kita harus melepaskan itu semua di belakang kita. เพราะความลุ่มหลงของเราได้ไปเกิดในภูมิภพต่างๆเกิดมาแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆจนกระทั่งสัตว์ใหญ่และมนุษย์เทวดาอินพรหมทั้งหลายไปหมดแล้ว Because of our attachment, we have been born into many forms, like from small animal to big animal to become humans, can be born also in parallel world, like we born as angels or God too. Jadi, karena kemelekatan kita lah, kita telah terlahir di dunia ini, baik terlahir sebagai seekor binatang kecil, terlahir sebagai seekor binatang besar, ataupun terlahir di tubuh manusia kita ini, atau kita juga dapat terlahir di alam-alam paralel lain seperti di alam dewa atau di alam asura dan sebagainya. ไม่ว่าจะไปเกิดในภูมิภพที่ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนก็ตามสุดท้ายก็ต้องเสื่อมจากภูมิภพนั้นๆ Even we are born as angels or God and have all the success there, in the end we have to leave it all behind. Bahkan kalaupun kita terlahir di alam para dewa atau para Brahma, kita pun tetap harus melepaskan itu semua kehidupan itu. Kita akan mengalami proses kematian, maksudnya di alam dewa ataupun di alam Brahma tersebut. ไม่ว่าเราจะไปเกิดในภูมิภพใดก็ตามล้วนเป็นภูมิภพที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย Even we born into all parallel worlds, they are gods or angels. They all have to getting old and die eventually. Bahkan kalau kita terlahir di alam seperti alam tadi, tadi disebutkan angel atau malaikat, tapi mungkin lebih pasnya Brahma ya. Di alam Brahma atau di alam dewa, kita pun dapat menjadi tua dan menjadi mengalami proses kematian. และความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นสิ่งที่ทนได้ยากจึงเรียกว่าเป็นทุกข์ The process of getting old, getting ill, and dying is the process of suffering because it's hard to endure. To endurance. Proses dari kesakitan, mengalami sakit, tua dan mati, itu adalah sebuah proses
adalah mengalami, jadi proses untuk mengalami sakit, tua, dan mati di dalam segala bentuk kehidupan itu memang adalah sebuah proses yang sangat sulit untuk bisa kita terima, sebuah proses penderitaan yang sulit untuk kita bisa terima. นั้นสาเหตุที่เราไปหลงภูมิภพต่างๆเพียงแค่เพราะเรามาหลงธาตุสี่มาหลงขันธ์ห้าว่าเป็นตัวเป็นตน So the only thing that we have been recycling here over and over is because of attachment. Jadi yang membuat kita selalu berada di dalam lingkaran samsara ini, terus yang berproses lahir mati dan berproses lagi dalam lingkaran samsara ini, semuanya adalah karena faktor kemelekatan kita. และทุกวันนี้เราก็ยังอาศัยธาตุสี่หล่อเลี้ยงชีวิตและเราก็มายึดมั่นถือมั่นธาตุสี่ให้ค่าความหมายว่าธาตุสี่นั้นเป็นเราเป็นเขา Because we all become too attached with the four elements and Panchakanda and believe that these four elements and Panchakanda that is manifested here is ourselves or is other people. Kita melekat di dunia ini dan kita tetap terlahir di dunia ini menderita karena kita terlalu melekat kepada keempat elemen dan pancakanda yang kemarin sudah dijelaskan, dan kita menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat kita atau mungkin sesuatu orang lain. Kita menganggapnya ini kita, ini adalah aku, ini adalah orang lain. นั้นในโลกใบนี้ไม่มีอะไรวิเศษวิโสไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรชั่ว In this world, there's nothing special, there's nothing good or there's nothing bad. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang spesial, tidak ada sesuatu yang bagus, yang baik, ataupun tidak ada sesuatu yang buruk atau jelek. ที่เราเห็นว่าดีว่าชั่วนั้นเพราะเราไปตั้งชื่อให้ค่าความหมายในธาตุสี่ว่ามันดีมันชั่ว We just made it up and thinking that in these four elements, those are good and these are bad. Kita hanya membuatnya menjadi sesuatu yang lebih tinggi dengan menganggap keempat elemen itu adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang bagus atau sesuatu yang jelek. ทั้งที่ธรรมชาติของธาตุทั้งสี่นั้นเขาไม่ได้เป็นธาตุสี่อย่างที่เราเรียกกัน The nature of four elements is not four elements like we understand. Bentuk alami dari keempat unsur itu bukanlah seperti keempat unsur yang kita kenali. ดังนั้นหัวใจของคำสอนพระเจ้าพระองค์สอนให้เราทำลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีทั้งหมด The principle of that teaching, it teaches us to learn to detach ourselves from everything. Prinsip utama dari ajaran Buddha, ya, Buddha mengajarkan kita untuk tidak melekat kepada apapun juga. ดังนั้นการปฏิบัติจึงมีขั้นตอนมีสเต็ปในการก้าวเดิน The principle of the teaching have a step the process, and we always have to have step on those process. Semua ajaran itu mempunyai langkah-langkah atau prosesnya, dan kita harus tetap mengikuti tahap demi tahap dari langkah-langkah tersebut. งั้นการเรียนรู้ท่าสี่การเรียนรู้ขันธ์ห้านั่นคือการเรียนรู้สเต็ปของเขา So those process and those steps are we learning about four elements and Panchakanda. Dan tahapan-tahapan atau proses tersebut kita lalui ini adalah bagaimana mengerti tentang keempat elemen dan pancakanda. เมื่อเรียนรู้ความจริงของขั้นตอนต่างๆแล้วเพื่อเข้าสู่ความเป็นพระอริยะเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคามีและเป็นพระอรหันต์
So when we learn in this process, we will become Sodabana, Sakitagami, Anagami, and Arahat. Kalau kita memahami proses ini dan kita mengerti langkah-langkah ini, apa yang kita pelajari ini, nanti kita akan bisa mencapai tahapan-tahapan Sotapana, tahapan kesucian Sotapana, Sakadagami, Anagami, maupun mencapai tingkat Arahat. เมื่อเรียนถึงที่สุดแล้วเข้าถึงความเป็นอรหันต์แล้วสุดท้ายสเต็ปหรืออรหันต์นั้นก็ไม่ใช่อรหันต์อย่างที่เราเข้าใจ When we arrive at the last step of Arahat, then we also have to let go of the Arahat, because Arahat is not Arahat at the instant. Dan pada akhirnya, setelah kita mencapai tahapan arahat, kita pun harus melepas arahat tersebut, karena arahat sendiri bukanlah arahat. Itu step terakhir itu bukan seperti itu. Jadi arahat sendiri bukan arahat, harus dilepaskan. เพราะว่าพระอรหันต์ก็คือคำสมมุติขึ้นเอง Because the arahat is also made up from us. Karena arahat itu sendiri adalah kesadaran atau kebangkitan dari diri kita. ดังนั้นนิพพานก็จึงไม่ใช่นิพพาน That's why Nirvana also not Nirvana. Itulah sebabnya Nibbana juga bukan Nibbana. จิตก็ไม่ใช่จิต Citta is not Citta. Cita bukanlah cita. ดังนั้นจิตเดิมจิตแท้เป็นจิตที่ไม่มีชื่อไม่มีภาษาไม่บัญญัติ Origin of Citta contain nothing, has no name. Aslinya, asal dari cita itu sendiri adalah kekosongan dan tidak punya nama. งั้นสรุปแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาทั้งหมด So everything we just made it up here, so we can call name, but it's not real. Jadi semua yang kita bahas dari kemarin, kita sebutkan kemarin itu hanyalah kita yang memberi nama, kita yang menimbulkan dan kita yang memberi nama. งั้นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมานั้นล้วนมีอยู่จริง Everything that we made it up also existing here as real things. Segala sesuatu yang kita buat, yang kita bangkitkan, yang kita sebutkan itu adalah real atau nyata, adanya. งั้นสิ่งที่มีอยู่จริงนั้นธาตุสี่ขันธ์ห้ามีอยู่จริงแต่ความจริงของธาตุสี่ขันธ์ห้านั้นไม่คงสภาพอยู่ได้ Four elements and Panchakanda are existing here as real thing, but the truth in Panchakanda is not real. Keempat unsur dan Pancakanda adalah ada di sini, adalah nyata. Tetapi sesungguhnya itu juga tidak nyata. Sesungguhnya Pancakanda itu adalah tidak nyata. จิตนี้ก็มีอยู่จริงแต่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดเคยดับ Citta also existing here as real things, and only this Citta that is never die. Cita juga merupakan sesuatu yang ada di sini, tetapi dan cita itu sendiri adalah sesuatu yang tidak mengalami proses kematian. แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและตายอยู่ทุกภพทุกชาติก็คือเพียงแค่ร่างกายของจิต Everything that comes in the process of changing is the body of this Citta, like the clothes, the cover of this Citta. Everything that is in the law of anatta is the cover of the Citta. Segala sesuatu yang berbentuk anatta adalah segala sesuatu yang tidak
tidak kekal ini, tidak berhenti ini adalah cover daripada cita, bungkus daripada cita. เพราะนั้นสิ่งที่เป็นอนัตตานั้นก็คือเป็นเพียงแค่เรื่องของรูปนาม Everything within the law of anatta is all rupa and nama. Segala sesuatu yang terbentuk dari anatta adalah rupa dan nama. Rupa itu bentuk, nama itu batin. แต่ตัวจิตนั้นเขาไม่ใช่รูปไม่ใช่นามแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง Citta, all live forever and not contain nama and rupa. Mungkin ada sedikit itu. Jadi cita juga sendiri adalah tidak mengandung bentuk dan batin. Tadi mengandung, sekarang tidak mengandung. Tidak ada nama dan rupa, ya, tidak ada nama dan rupa. เมื่อเราปฏิบัติถึงจุดหนึ่งแล้วเราเห็นว่าเราไม่มีนั่นแสดงว่าเราเข้าไปเห็นจิตโดยแท้แล้ว When we practice in a deeper state, we discover that actually there's no me, there's no body. Ketika kita belajar lebih dalam, kita mempelajari lebih dalam, kita akan menemukan bahwa tidak ada saya, tidak ada sesuatu yang tidak ada aku lah di dalamnya. เราไม่สามารถจะเห็นจิตได้เพราะจิตไม่มีอาการ We cannot see citta because citta contain nothing. Kita tidak bisa melihat cita karena cita tidak mengandung apapun juga. ทั้งที่รู้ว่าเรามีจิตทั้งที่รู้ว่าเรามีเราแต่เรากลับไม่เห็นเราและเรากลับไม่เห็นจิตแต่สิ่งที่เห็นก็คือเห็นสิ่งที่จิตมาอาศัยคือกายกับใจ We cannot actually see our citta. We know that there is a citta, but we cannot see it. We can only see citta that manifests here as the cover of citta, as four elements and Paccakanda. Kita tidak bisa melihat cita, kita tidak mampu melihat cita, tapi kita bisa merasakan adanya cita tersebut melalui covernya atau bentuk luarnya yang berupa keempat unsur dan Paccakanda itu. นั้นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้นั้นเราไม่ต้องเรียนรู้เรื่องจิตแต่เราเรียนรู้สิ่งที่จิตมาอาศัยต่าง We have to focus on four elements and Paccakanda because we cannot learn about citta. Kita harus fokus kepada keempat elemen dan Paccakanda karena kita tidak dapat mengerti atau mempelajari, tidak dapat melihat cita. พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุทั้งหลายและพุทธบริษัททั้งสี่นั้นเรียนรู้ความจริงของขันธ์ห้า Buddha taught all bhikkhu and bhikkhuni and lay person to learn the truth about Paccakanda. Buddha mengajarkan kepada para bhikkhu, bhikkhuni, upasaka-upasika umat awam untuk mempelajari tentang Paccakanda. เพราะพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านตรัสรู้ขันธ์ห้าและหลุดพ้นจากขันธ์ห้าท่านจึงได้นำอุบายนั้นมาสอนพระภิกษุทั้งหลายให้ได้รู้ขันธ์ห้าเพื่อการเข้าไปตรัสรู้เช่นเดียวกัน Because Buddha learned to detach from Paccakanda, so when he know the truth by let go of Paccakanda, so he start his teaching in Paccakanda. Buddha mengetahui dan dia telah mempelajari bagaimana tidak melekat kepada Paccakanda, dan setelah itu
dia mengerti, maka dia mengajarkan kita untuk melepaskan pancakanda. ไม่ว่าจะพุทธเจ้าองค์ไหนที่ลงมาตรัสรู้ในโลกใบนี้ก็ล้วนตรัสรู้ขันธ์ห้าทั้งสิ้น All the Buddhas that come and go in this world, they all teach the same thing, which is the teaching of Panchakanda. Semua Buddha yang pernah lahir dan pergi dari dunia ini, semuanya sama, semuanya mengajarkan tentang pancakanda ini. พระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ล้วนตรัสรู้ในธาตุสี่ขันธ์ห้าทั้งสิ้น All arahats from the Buddha time, they all get enlightened by know the truth of Panchakanda. Semua arahat yang hidup pada saat masa Buddha, mereka semua mencapai pencerahan tersebut melalui pemahaman terhadap pancakanda ini. แม้แต่ช่วงที่ว่างจากพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ก็ล้วนตรัสรู้ธาตุสี่ขันธ์ห้าทั้งสิ้น And all Pajjeka Buddha, they all get enlightened by knowing the truth of Panchakanda. Dan semua Pajjeka Buddha juga mencapai penerangan sempurna pencerahan dengan memahami tentang pancakanda ini. อันนั้นธาตุสี่ขันธ์ห้านั้นมีอยู่โลกใบนี้มาแล้วแสนนานพระเจ้าทุกองค์ได้มาตรัสรู้สิ่งนี้แม้แต่อนาคตข้างหน้าเมื่อมีพระเจ้ามาอุบัติขึ้นในโลกใบนี้ทุกๆพระองค์ก็ล้วนมาตรัสรู้เรื่องเดียวกันทั้งสิ้น So for elements and Panchakanda is always being material for learning for any Buddha that come and go here. Go from here, even the future Buddha will also come and learn about Panchakanda. Jadi pancakanda ini menjadi suatu proses bahan belajar dari semua Buddha yang datang dan pergi dari dunia ini. Semuanya mempelajari dan mengerti tentang pancakanda ini. Termasuk juga Buddha di masa yang akan datang yang akan terlahir di dunia ini juga, mereka akan mempelajari dan mengerti tentang pancakanda ini. ตลอดเวลาที่ผู้ปฏิบัติไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้นั้นเพราะไม่เคยหยิบยกธาตุสี่ขันธ์ห้านั้นมาพิจารณาเพื่อเข้าถึงความจริงกัน The only reason that spiritual practitioners they have difficulty to liberate themselves is because they ignorance of four elements and Panchakanda. Satu-satunya alasan bagi para pertapa adalah para mereka yang melatih diri untuk bisa naik ke dalam tahap berikutnya adalah mereka tidak paham atau mereka mengingkari tentang keempat elemen dan pancakanda ini. ดังนั้นพุทธบริษัททั้งสี่ในครั้งพุทธกาลการตรัสรู้ของท่านเหล่านั้นล้วนตรัสรู้ในธาตุสี่ขันธ์ห้าทั้งสิ้น All the bhikkhu and bhikkhuni and lay person, they all get enlightened by the knowledge of Panchakanda. Semua biku dan bikuni maupun umat awam juga bisa mencapai mereka mencapai pencerahan dengan memahami tentang pancakanda ini. ดังนั้นการตรัสรู้นั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากหรือเป็นเรื่องสิ่งที่เราทำไม่ได้อย่างที่เราเข้าใจกัน Enlightenment is not difficult as we understand. Pencerahan itu tidaklah sulit kalau kita mengerti caranya, mengerti. เพราะว่าการตรัสรู้นั้นก็คือตรัสรู้ความจริงของธาตุสี่ขันธ์ห้าทั้งสิ้นไม่ได้ตรัสรู้อะไรเลย Enlightenment is to understand the nature of four elements and Panchakanda. Pencerahan adalah suatu proses bagaimana kita mengerti
tentang sifat alami dari keempat elemen dan pancakanda. ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่ามัวไปสนใจอย่างอื่นอย่ามัวไปทำอย่างอื่นถ้าหากว่ามุ่งหวังการตรัสรู้แล้วขอให้เข้าไปเรียนรู้ธาตุสี่ขันธ์ห้าอย่างจริงจังยังไงเราก็ตรัสรู้ได้ If we all sincerely learn about Panchakanda, observe Panchakanda and four elements, we will truly can liberate ourselves and get truly enlightened. Kalau kita dengan sungguh-sungguh mempelajari tentang keempat unsur dan pancakanda ini dengan bersungguh-sungguh, maka kita sendiri juga bisa mengangkat diri kita, membuat kita mencapai satu proses pencerahan. นั้นการเรียนรู้ธาตุสี่ขันธ์ห้านั้นคือเรียนรู้ความจริงของเขาที่ก็แสดงอยู่ Learn to know the fact, the truth in Panchakanda and four elements is to observe how Panchakanda and four elements manifested in this world. Belajar memahami dan mengerti tentang pancakanda dan empat elemen tersebut adalah bagaimana pancakanda tersebut bagaimana bermanifestasi pancakanda ini dalam dunia ini. Bagaimana memanifestasikan pancakanda dalam dunia ini. งั้นทุกครั้งที่เราเรียนรู้เราจะเรียนรู้โดยที่เราไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลย So every time we observe, we have to learn that we actually don't need to learn anything. Jadi kalau kita mengamati setiap kali kita belajar, ternyata kita tidak perlu belajar apapun juga. อันสิ่งที่เราควรจะมีก็คือมีเพียงแค่รู้ตัวเดียว We just need to only be observers. Kita hanya perlu menjadi orang yang mengamati. เมื่อเราฝึกรู้อยู่กับรู้นั้นจะเป็นธรรมชาติและรู้นั้นก็จะเข้าใจสิ่งที่ถูกรู้ได้แจ่มแจ้งเพราะเราเหลือเพียงแค่รู้อย่างเดียว Only being observer that observe the truth and all the knowledge. Only being the observer. Jadi kita hanya perlu menjadi seorang pengamat yang mengamati semua fenomena di alam ini. Di situ kita akan belajar. เพราะนั้นการฝึกรู้เราก็ต้องมีสติกำกับรู้ไว้โดยที่ไม่ต้องไปรู้สิ่งอื่นเอารู้ทรงอยู่กับความเป็นกลางและเรียนรู้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือเรียกว่าสิ่งที่ถูกรู้ Only observe everything as it is and also observe everything with sleep. Observe everything with middle heart. Hanya mengamati segala sesuatu proses kehidupan ini dengan kesadaran sati dan jalan tengah. Kita cukup mengamatinya segala sesuatu fenomena di alam ini, seluruh kejadian itu dengan sati atau kesadaran dan jalan tengah. งั้นรู้ที่ตั้งมั่นนั้นอยู่กับที่โดยที่เราไม่ต้องคิดหรือไม่ต้องจำแต่เราจะรู้ความจริงของธาตุสี่ขันธ์ห้าที่เขากำลังแสดงอยู่เท่านั้น Only put your attention at the observer. So we only observe the fact that manifested itself in Panchakanda and four elements. Jadi kita hanya belajar menjadi seorang pengamat yang terus mengamati bagaimana segala sesuatu itu bermanifestasi dalam bentuk keempat unsur dan pancakanda.
bagaimana segala sesuatu itu bermanifestasi dalam keempat unsur dan panca-indera. เมื่อเราฝึกรู้สามารถจับตัวผู้รู้ได้ และเอารู้นั้นเพื่อเรียนรู้สิ่งที่ถูกรู้ที่เกิดดับนั่นเราจะเข้าถึงความจริงได้ When we truly observe deeper and deeper, we just become observer of observer, so that we will reach the ultimate truth. Ketika kita semakin dalam mengamati, semakin dalam mempelajari, kita akan menjadi pengamat dari seorang pengamat, dan disitulah kita mencapai kebenaran yang tertinggi. นี่คือการปฏิบัติโดยที่เราไม่ต้องปฏิบัติ That is to practice without practicing. Begitulah cara untuk berpraktek dengan ajaran-ajaran kita, praktek kita. เป็นการเจริญมรรคเพื่อเข้าถึงความจริง It's the way of Magga. Magga. Dan seperti menjalankan dari keempat jalan, 4 marga, 8 jalan utama, itu seperti itu kita praktekkan. มรรคที่เราจะใช้ก็มีเพียงแค่หลักๆ3ข้อคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาธิ The Magga that the 8th Magga, that only have three Magga that we need to focus on is Samma Sati, Samadhi, and Samma Ditti. 8 jalan utama tersebut hanya ada 3 yang perlu kita fokus, sama sati, sama samadhi, dan sama ditti. สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกตามความเป็นจริงของธรรมชาติ Samma Ditti is to see the truth as it is. Samadhi artinya melihat kebenaran itu sebagaimana adanya. สัมมาสมาธินั้นคือความตั้งมั่นอยู่กับธรรมชาติ Samma Samadhi is to observe the truth as it is, as everything is nature. Sama samadhi artinya kita mengamati segala sesuatu itu sebagaimana adanya, mengamati sebagaimana adanya segala sesuatu yang bersifat alami tersebut. สัมมาสตินั้นเป็นวิปัสสนาเป็นการเรียนรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมคือธรรมชาติ Samadhi is only observe to know about the nature within our body, our citta, and our vedana. Samadhi artinya kita mengamati segala sesuatu fenomena yang terjadi dengan tubuh kita, winyana kita, pikiran kita, tubuh kita, dan sensasi atau vedana. สติที่ถูกต้องนั้นต้องมีความเป็นกลาง Samadhi, the true state, that is the state have to walk on middle path. The correct state, Samadhi, that state have to walk on middle path. Samadhi adalah sati atau perhatian yang berjalan di jalan tengah.
เป็นสติที่ไม่มากเกินและไม่น้อยเกิน not too much sleep and not too less sleep. Jangan terlalu banyak pesat, tidak perhatian yang berlebihan dan tidak perhatian yang tidak berlebihan. สมาธิก็เช่นเดียวกันต้องเป็นสมาธิแบบกลางๆ And samadhi also have to be samadhi that is walk on the middle part. Sama samadhi juga adalah satu samadhi yang harus berkonsentrasi yang berjalan di jalan tengah juga. แม้แต่สัมมาทิฏฐิก็เป็นความเห็นกลางๆ And samadhi have to be the opinion that is use the middle part principle too. Dan samadhi juga adalah satu opini atau pandangan sudut pandang yang juga menggunakan jalan tengah juga. ดังนั้นสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีล้วนเป็นทางสายกลางทั้งสิ้น Sati, samadhi and panya have to all of these have to use the principle of middle part. สติ samadhi dan panya atau kebijaksanaan semua harus berjalan di jalan tengah. นั่นคือทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา That is the middle part that in Pali called Majjhima Patipatha. Jalan tengah inilah yang dalam bahasa Pali disebut Majjhima Patipanya, Patipada. อันนั้นทางสายกลางหรือมรรคานี้จึงเป็นหนทางของการตรัสรู้ในทางพระพุทธศาสนา The middle part is the part of enlightenment in Buddhism. Jalan tengah adalah jalan yang bisa membawa kepada pencerahan di dalam Buddhisme. เพราะนั้นหลายศาสนาจะสอนเรื่องสมาธิสอนเรื่องสติแต่ว่าเขาไม่ได้สอนมรรคหนทางของการดับทุกข์ศาสนาอื่นๆนั้นจึงไม่สามารถที่จะเข้าถึงนิพพานได้ A lot of religions also have a teaching about sati, about samadhi, but they don't teach about magga, which is the way to get out of suffering. Banyak agama yang ada di luar sana, mereka juga mengajarkan tentang diti, samadhi, tetapi mereka tidak pernah mengajarkan tentang magga atau jalan untuk keluar dari penderitaan ini. ดังนั้นพระเจ้าทรงตรัสว่าตราบใดที่ผู้ปฏิบัติอยู่ในมรรคองค์8ตราบนั้นจะไม่สิ้นพระอรหันต์ไปจากโลกใบนี้ The Buddha said that as long as we all understand and keep the teaching of Magga, the middle part, then there will always be arhat in the world. Buddha mengatakan bahwa kalau kita terus-menerus berfokus dan mengerti tentang jalan tengah ini, maka kita akan mencapai arahat atau pencerahan. นั่นมรรคองค์8ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นเอง So Magga, the principle of Magga is Sammadhi, Sammasati, and Sammasamadhi. Jadi prinsip dasar dari magga itu atau jalan tengah itu adalah samadhi, samasati, dan sama-samadi. เพราะนั้นอยากจะฝากให้นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน
ให้เดินถ่ายสายทางที่ถูกต้องและเดินตรงตามคำสอนพระเจ้ามรรคผลนิพพานการตรัสรู้ธรรมย่อมเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอน So Luang Por want to say to everybody to be always walk on the right path, use the middle way, so we will all reach nirvana. Jadi Luang Por mengatakan kepada kita semua bahwa agar kita selalu menggunakan jalan yang benar, berada di jalur tengah, jalan tengah, dan kita semua nantinya akan bisa mencapai nibbana. ดังนั้นการที่ อาตมาได้มาที่เมืองจำรีนั้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ There's no coincidence why Luang Por come in Jambi. Maka itu sebabnya kenapa Luang Por datang ke Jambi. ที่จำรีนั้นเคยเจริญรุ่งเรืองในทางพุทธศาสนา มีพระภิกษุสงฆ์อยู่เป็นจำนวนมากมายในอดีต In Jambi used to have a great civilization in Buddhism. There's many monks and renunciates here in this town. หลังจากที่อาตมารู้ความจริงและรู้ความลับของพระพุทธเจ้าจึงไม่อยากจะเก็บความจริงและเก็บความลับนี้ไว้อยากเอาความจริงและความลับนี้มาเปิดเผยให้กับคนที่นี่ได้เรียนรู้เพื่อจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองในทางพุทธศาสนาอีกครั้งเหมือนในอดีต After Luang Por discover about the truth and the secret of Buddha teaching, so Luang Por also want to share his truth and his secret to everybody. Ya, jadi Luang Por mengharapkan menurut Luang Por kita di Jambi dulu kenapa di Jambi kita beruntung ya karena di Jambi dulunya merupakan memiliki suatu masyarakat Buddhis, pernah ada masyarakat Buddhis yang berkembang pesat di kota Jambi ini, di Jambi, provinsi Jambi ini lah. Dan Luang Por sendiri mengatakan bahwa dia telah mengerti dan memahami tentang rahasia dari kehidupan sejati ini, dan oleh sebab itulah maka Luang Por ingin berbagi pengetahuan dan rahasia tersebut kepada kita semua. นั้นถ้าผู้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่อาตมาได้นำมาในครั้งนี้เชื่อว่าย่อมมีพระอรหันต์เกิดขึ้นที่จำรีอย่างแน่นอน Luang Por truly believe that if we practice according to Luang Por's suggestion, there definitely be arahat born in Jambi. Luang Por percaya kalau ada belajar dengan sungguh-sungguh dari apa yang telah diajarkan ini, maka di Jambi sendiri nanti akan ada arahat yang terlahir di Jambi. Bersungguh-sungguh belajar dan memahami. นั้นศาสนานั้นไม่ได้เป็นที่เพียงแค่วัตถุหรือวัดที่เราเข้าใจกัน Religious is not only things to worship or temple like we understand. Agama bukan hanya berpikir tentang berpijak pada doa-doa dan wihara seperti yang kita lihat selama ini. ดังนั้นศาสนานั้นคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์รวมของศาสนานั้นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ Buddhism religious is the teaching of Buddha, and the principle of Buddhism religious is Dhamma, Bhikkhu, Bhikkhuni, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ and Buddha.
and Dhamma and Sangha. Agama Buddha itu terdiri dari ada ajaran-ajaran Buddha dan juga Sangkrirana, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีพุทธเจ้าแล้ว มีเพียงแค่คำสอนที่พระเจ้าทรงทิ้งเอาไว้ แต่ถ้าหากผู้ปฏิบัติจนได้เป็นพระสงฆ์แล้ว ศาสนาก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม Nowadays, Buddha already passed away. So in Buddhism religions, there's no more Buddha, but he is still leaving the Dharma or his teaching behind. So if anyone can practice and reach Sangha and become Sangha, then the religious will always continue. Saat ini Buddha telah tiada, Buddha telah meninggal, ya, parinibbana. Tetapi dhamma yang ditinggalkannya itu tetap ada, dan jika ada sangha yang terus mempelajari dan meneruskan ajaran dhamma tersebut, maka ajaran Buddha tetaplah ada, tetaplah berlanjut. เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นก็คือหนึ่งเดียวกัน Because Buddha, Dharma, and Sangha is from one thing. Karena Buddha, Dhamma, dan Sangha itu berasal dari satu hal. เพราะนั้นพุทธะนั้นอยู่ที่ใจธรรมะก็อยู่ที่ใจสังฆาก็อยู่ที่ใจ Buddha is in our mind, Dharma is in our mind, and Sangha is in our mind. Buddha berada di pikiran kita, Dhamma berada di pikiran kita, dan Sangha berada di pikiran kita. เพราะนั้นใจผู้เข้าถึงธรรมะคือเป็นใจของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน The mind that can reach Dharma is the mind that is awakening to the Dharma. Pikiran yang dapat mencapai memperoleh Dharma adalah pikiran yang telah terbangkitkan oleh Dharma. นั้นผู้รู้คือพุทธะ So the one that all knowing is Buddha. All knowing, knowledge. Segala sesuatu yang kita ketahui sebenarnya adalah Buddha. คำว่าผู้รู้คือพุทธะนั่นก็คือผู้รู้ความจริงของธรรมชาตินั่นเอง All knowing, that is the Buddha quality that they know the truth in everything. Mengetahui tentang semua Buddha dan semua hal yang dia ketahui tentang kebenaran. เพราะว่าเราได้หล่อหลอมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจของเรา Because we all have the nature of Buddha, Dharma, and Sangha in our mind. Karena sejatinya kita semua memiliki bentuk alami atau benih-benih kebudayaan Buddha, Dhamma, dan Sangha dalam pikiran kita. เพราะว่าพุทธเจ้านั้นท่านประกาศความจริงและธรรมะนั่นก็คือเป็นความจริงพระสงฆ์ก็คือผู้บรรลุความจริงที่พระองค์ทรงประกาศนั่นเอง Buddha is the one who announced the truth. Dharma is the teaching of the truth, and Sangha who practicing the truth. Buddha adalah seseorang yang mengetahui tentang kebenaran. Dhamma adalah sesuatu kebenaran, dan Sangha adalah mereka yang berpraktek dalam kebenaran. ดังนั้นจึงว่าพุทธธรรมสงฆ์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน
So Buddha, Dhamma, and Sangha is one thing that is the truth. Jadi Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah satu hal, yaitu kebenaran. นั้นพระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต So Buddha said that if anyone see or understand Dhamma, so they will see or re-awakening the Buddha inside them. Jadi Buddha mengatakan jika seseorang mengerti dan memahami Dhamma, maka dia juga mengalami dan maka dia juga akan membangkitkan kebudaan di dalam dirinya. Jadi kalau seorang memahami, mengerti Dharma, dia juga membangkitkan Buddha di dalam dirinya. พระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดที่เกาะชายจีวรผู้ใดที่เกาะเท้าของพระองค์ผู้นั้นถือว่ายังไม่ใช่ผู้ที่ใกล้พระองค์ Buddha said who attached to the monk clothes, who attached to the feet of the Buddha, those are not reaching the truth yet. Buddha mengatakan mereka yang melekat kepada jubah biku, kepada tapak Buddha adalah orang yang tidak memahami atau mencapai, tidak mengerti tentang kebenaran sejati. ดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าและน้อมคำสอนนั้นมาที่ใจของผู้นั้นจนสามารถเห็นความจริงตามที่พระองค์ทรงสอนนั่นถือว่าผู้นั้นได้อยู่ใกล้พระองค์แล้วอย่างแท้จริง Anyone can learn the teaching of the Buddha and practice the teaching inside them. So that is the one who reach the truth. Setiap orang dapat mempelajari ajaran Buddha dan setiap orang juga dapat mempraktekkan ajaran Buddha yang sejati di dalam dirinya, dan disitulah seseorang melihat kebenaran. นั้นศาสนาพุทธนั้นพระองค์สอนให้เราปฏิบัติด้วยตัวเราเองและรู้ได้ด้วยตัวเราเองด้วยการน้อมเข้ามาสู่ตัวเอง In Buddhism, Buddha taught to practice by ourselves, get enlightened by ourselves, knowing the truth by ourselves. Di dalam Buddhisme kita diajarkan bahwa kita memahami kebenaran oleh diri kita sendiri, mempraktekkan ajaran oleh diri kita sendiri, dan mencapai pencerahan juga oleh diri kita sendiri. นั้นเราจะไม่ได้มาจากการอธิษฐานเราจะไม่ได้มาจากการขอพรแต่เราจะได้ทุกสิ่งอย่างด้วยการที่เราลงมือทำด้วยตัวเราเอง So the true Dharma cannot get from prayer. So the truth cannot be born inside us just being prayed. Jadi kebenaran itu tidak dapat diberikan oleh doa orang yang mendoakan atau pendoa atau doa, dan juga tidak dapat bisa diperoleh dengan hanya berdoa kebenaran sejati itu. ดังนั้นไม่มีใครที่จะบันดาลให้อะไรเกิดขึ้นกับเราได้ถ้าว่าเราไม่ลงมือทำด้วยตัวเราเอง So no one can give you anything if we not walking the way of the Dharma. Jadi tidak seorang pun bisa memberikan Anda sesuatu kalau Anda tidak berjalan di jalan Dharma. แม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาก็ตามพรหมก็ตามก็ไม่สามารถจะบันดาลให้เราเป็นไปตามที่เราปรารถนาได้ทุกอย่างเกิดขึ้นจากกรรมและการกระทำของเราทั้งสิ้น Even all the holy things like the Brahman God cannot give up anything if we not walk the way of the truth and practicing by ourselves.
Tidak ada seorang pun bisa memberikan kita kebenaran ini. Jadi pencerahan ini tidak bisa diperoleh bahkan dari Dewa Brahma, walaupun kita berdoa kepadanya. Hanya dengan kita memahami dan mempraktekannya lah kita bisa mencapai kebenaran ini. แม้แต่ผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกใบนี้หรือแม้แต่ท้าวสักกะผู้เป็นเจ้าของเทวดาหรือท้าวมหาพรหมที่ยิ่งใหญ่ในพรหมโลกก็ไม่สามารถจะบันดาลให้ใครเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราขอ Even all the most powerful God and goddesses cannot give us anything that we pray for. Bahkan para dewa dan dewi yang kuat sekalipun, yang sangat kuat sekalipun, mereka tidak akan mampu memberikan apa yang kita inginkan. เพราะว่าท่านเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นท้าวสักกะผู้เป็นเจ้าของเทวดาหรือท้าวมหาพรหมผู้เป็นเจ้าของพรหมก็ล้วนอาศัยกรรมทั้งสิ้น Because all those gods or Devi or Deva, they also live in the law of karma. Karena semua dewa dan dewi ini mereka semua hidup di dalam hukum karma. เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านกล่าวถึงท้าวสักกะนั้นผู้มีฤทธิ์มากผู้มีบารมีมากเป็นเพียงแค่เด็กที่อยู่ในวัดส่วนท้าวมหาพรหมนั้นก็เปรียบกับสามเณรน้อยในทางพุทธศาสนา Buddha saying that Tao Sakka is the head of angels. He just only like the children who serve in the temple. And Maha Brahman God, it's just like สามเณร novice novice. Oh, it's just like even like Maha Brahman, it's just like novice in the temple. Jadi bahkan Dewa Saka, dewa dari para kepala dari para dewa, dia hanyalah seperti seorang anak-anak di dalam wihara. Begitu juga Maha Brahma, dia hanyalah sebagai sebagai seorang samanera di wihara tersebut. Jadi mereka hanyalah sebagai samanera atau sebagai anak-anak. เพราะนั้นท้าวสักกะก็ยังลงมากราบพระสงฆ์ท้าวมหาพรหมก็ยังลงมากราบพระสงฆ์แสดงว่าพระสงฆ์นั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆทั้งโลกใบนี้ So even Tao Sakka, that is the head of all angels, he has to come to pay respect to monk, and Maha Brahman God also have to come and pay respect to monk. So it means that monk is beyond them. Ya, bahkan Dewa Saka maupun Maha Brahma, mereka juga harus memberi penghormatan kepada para biku sangga. Jadi mereka, ini artinya para biku ini jauh di atas statusnya, di atas dari para Dewa Saka dan Dewa Brahma. เพราะนั้นศาสนาพุทธของเรามีท้าวสักกะเป็นผู้ดูแลมีท้าวมหาพรหมเป็นผู้ดูแลอยู่แล้ว Buddhism religions has the Tao Sakka, which is the head of angels, and Maha Brahman God take care of our religions. Di dalam agama Buddha kita percaya ada ribuan dewa dan dewi, di mana Maha Brahma ini menjadi pimpinan dari para dewa dan dewi tersebut. นั้นเราเป็นชาวพุทธเราเป็นผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาจงเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึก
As we are Buddhism, we have to always pay respect to Buddha, Dharma, and Sangha for all time. Sebagai seorang umat Buddha, kita harus selalu memberi penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sepanjang masa. เมื่อเราเชื่อมั่นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นจะนำพาให้เราอยู่อย่างปกติสุข When we believe in Buddha, Dharma, and Sangha and pay respect to Buddha, Dharma, and Sangha, we can live a normal, happy life. Ketika kita percaya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dan kita memberi penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka kita akan dapat menikmati kehidupan bahagia yang normal. เพียงแค่เราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคิดดีพูดดีทำดีและการกระทำนั้นๆจะรักษาเราเอง We have to walk the teaching of Buddha, which is think good, do good, and practice good. So we will truly become Buddhism. Sebagai seorang Buddha, kita harus senantiasa berlatih untuk berpikir baik, bertindak baik, dan think good, doing good, talking good. Dan berpikiran baik, bersikap baik, bertindak baik, dan berucap baik. Dan itulah yang bisa membuat kita menjadi seorang Buddhis sejati. เพราะนั้นการที่เราไปบูชาที่นอกเหนือจากพระพุทธเจ้านั้นพระธรรมพระสงฆ์นั้นจึงไม่ใช่การบูชาอย่างถูกต้อง If we pay respect to others than Buddha, Dhamma, and Sangha, is not the right things to pay respect to. Jika kita memberi penghormatan kepada selain Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka kita memberi penghormatan kepada tempat yang salah. นั้นสิ่งที่เราควรจะบูชาคือพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเท่านั้น So what we have to pay respect to is Buddha Puja, Dhamma Puja, and Sangha Puja. Jadi yang harus kita beri respect adalah puja kepada Buddha, puja kepada Dhamma, dan puja kepada Sangha. เราไม่ควรบูชาสิ่งอื่นเช่นพูดผีปีศาจหรือเทวดาทั้งหลายเพราะนั่นผู้เหล่านั้นไม่มีอำนาจพอเท่ากับอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ We should not pay respect to all the gods or all the demons because they don't have Buddha power like Buddha, Dhamma, and Sangha. Kita seharusnya tidak memberikan penghormatan kepada tidak menaruh penghormatan kepada para dewa ataupun para asura atau makhluk-makhluk lainnya karena mereka tidak memiliki kekuatan seperti Buddha yang ada di dalam Buddha, Dhamma, dan Sangha. เพราะว่า ไม่ว่าเทวดาทั้งหลายพรหมทั้งหลายก็ล้วนลงมากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสิ้น All gods and devas, they always come and pay respect to Buddha, Dhamma, and Sangha. Semua dewa dan makhluk-makhluk lainnya seperti asura, makhluk-makhluk rendah lainnya, mereka juga selalu datang Brahma, mereka selalu datang memberi hormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. สาเหตุที่เราเทวดาและพรหมทั้งหลายลงมากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าเขาเห็นว่าพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพนั้นยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งปวงในโลกใบนี้ The reason that they come to pay respect to Buddha, Dhamma, and Sangha because Buddha, Dhamma, and Sangha is all powerful beyond anything in this world. Alasan mereka datang untuk memberi hormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha
adalah karena Buddha, Dhamma, dan Sangha memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan apapun di semesta ini. เพราะนั้นเราเกิดมาได้เป็นชาวพุทธถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีแล้วได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นจงรักษาความดีนี้ไว้เชื่อมั่นต่อพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นต่อพระธรรมเชื่อมั่นต่อพระสงฆ์จะนำพาเราออกจากทุกข์ได้แน่นอน As we born as a Buddhist, we have to pay respect to Buddha, Dhamma, and Sangha, because if we trust Buddha, Dhamma, and Sangha truly, this will get us out of suffering. Sebagai seorang Buddhis, kita harus selalu memberi hormat dan percaya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena dengan percaya dan memberi hormat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, inilah yang akan membawa kita kepada pembebasan sejati dari penderitaan. ต่อไป โลกใบนี้จะอยู่ยากจะมีภัยพิบัติต่างๆนานาทำให้เราและมนุษย์ทั้งหลายต้องมีอันเป็นไป In the future, there will be a lot of disaster happening in this world, so it's gonna be very difficult for us to live. Di masa depan akan banyak hal yang akan terjadi, ya, sehingga akan sulit bagi kita, akan banyak kesulitan bagi kita untuk bisa hidup. คนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมคนเหล่านั้นจะเสียชีวิตกันหมดสิ้นแต่ผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมผู้นั้นจะปลอดภัยเพราะว่าด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษาปกป้องความดีของผู้ปฏิบัติดีนั้นไว้ So those who don't have Sila and Dhamma will very difficult to live, will struggle to live. Only those who have Sila and Dhamma will stay. Jadi untuk orang-orang yang tidak mempunyai sila akan sulit untuk hidup, berjuang keras untuk bertahan hidup. Tapi untuk orang-orang yang memiliki sila, dia akan bertahan untuk hidup. สถานที่ไหนก็ตามถ้าหากว่ามีพระอรหันต์เกิดขึ้นในที่นั้นๆสถานที่นั้นจะปลอดภัยเพราะว่าเหล่าเทวดาทั้งหลายจะปกป้องศาสนาให้ไม่วิบัติไป If there is Arhat born into anywhere in this world, that place will be safe because all the angels will protect Dharma that establish itself in that place. Jika ada seorang arahat yang terlahir di dunia ini atau di suatu tempat, maka tempat itu akan aman karena para dewa-dewi itu akan datang untuk melindungi dan berdiri di situ untuk melindungi tempat tersebut. เพราะศาสนาพุทธนั้นมีผู้ดูแลอยู่แล้วจะมีอันเป็นไปจนฝ่าศาสนาของพระองค์จะครบ 5,000 ปี Buddhism have many guardians, and these guardians will be guarding Buddhism until the end of 5,000 years. Ajaran Buddha itu kita memiliki banyak sekali penjaga ajaran, di mana para penjaga ini akan menjaga ajaran Buddha kita ini hingga 5.000 tahun. Maksudnya sudah 2.500 tahun Buddha itu parinibbana, masih sisa 2.500 tahun lagi yang akan dijaga oleh para penjaga ini, penjaga Dhamma ini. นั้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะไม่อาจเป็นไปภัยธรรมชาติทั้งหลายก็ไม่สามารถจะทำลายได้ Only we sincerely walk the path of Dharma will we will be safe from all disaster and all effects.
Hanya dengan kita berfokus pada ajaran Dharma, kita akan bisa aman. Kita akan bisa aman menghadapi semua bencana dan dampak dari bencana-bencana tersebut. ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเหล่าเทวดาทั้งหลายคอยปกป้องคุ้มภัยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อจะได้นำพาศาสนาให้ยืนยาวตลอดไป Because all of those guardians that protect Dharma will also protect sincere practitioners. Karena semua pelindung Dharma atau penjaga Dharma ini akan selalu melindungi dan menjaga kita para praktisi Dharma tersebut. ยกเว้นผู้นั้นจะมีกรรมที่จะต้องมาถูกตัดรอนแม้แต่เป็นพระอรหันต์แล้วก็หนีไม่พ้นกรรม Except that those people they have karma that they have to die in the disaster, so they cannot be saved. Hanyalah orang-orang yang memiliki karma yang harus mengalami kematian karena bencana tersebut, maka dia akan mengalami kematian karena bencana tersebut. ฉะนั้นเราจงเชื่อมั่นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วน้อมเข้ามาสู่ใจเรายังไงเราก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอน Please truly believe in Buddha, Dharma, and Sangha, and using this quality and practicing inside us, so we will truly be safe. Percayalah dengan kesungguhan hati kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, dan praktekkanlah dengan kesungguhan hati, maka akan membawa keselamatan bagi kita semua. นั้นสิ่งที่ได้ถ่ายทอดความจริงมาทั้งหมดตลอดเวลาที่มาณสถานที่แห่งนี้ก็อยากจะฝากและแนะนำสิ่งที่ได้สอนนั้นนำไปฝึกฝนปฏิบัติต่อไปความเจริญในธรรมก็จะเกิดขึ้นกับเราเช่นเดียวกัน Luang Por suggests that we all have to walk the path of the truth and also practicing what Luang Por had been taught about the truth. Then truly the real Dharma can establish itself in us. Luang Por menganjurkan kepada kita untuk memahami dan mempraktekkan apa yang telah diajarkan Dhamma yang sejati, sehingga kita bisa memperoleh suatu kebenaran yang mengerti tentang suatu kebenaran yang sejati. เพราะนั้นสิ่งที่อาตมาได้นำมาถ่ายทอดนั้นคือความจริงเป็นวิธีเป็นหนทางเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าหากเราปฏิบัติแล้วย่อมถึงจุดหมายปลายทางแน่นอน Luang Por already impart the teaching of the truth to every one of us. So please practice the path of the truth. Jadi Luang Por telah mengajarkan bagian dari jalan kebenaran kepada kita semua. Jadi mari kita praktekkan jalan kebenaran tersebut. การที่เรารู้วิธีการปฏิบัตินั่นแสดงว่าเราเห็นทางเดินแล้ว When we know the method of practicing the truth, that means that we know the path of the truth. Ketika kita mengetahui metode bagaimana cara mempraktekkan kebenaran tersebut, maka kita akan memperoleh jalan kebenaran tersebut. เพราะธรรมานั้นดุจแสงสว่าง Because Dhamma is just like very bright light. Karena Dhamma itu sendiri seperti cahaya yang sangat terang sekali. แสงสว่างพระธรรมนั้นทำให้เห็นความจริงผู้ที่มีตามืดบอด The bright of the Dhamma will shine upon those who are ignorant. Cahaya terang dari Dharma tersebut
akan menyinari semua orang dari ketidaktahuan, dari moha ya, dari ketidaktahuan atau awija. เพราะธรรมะที่พระองค์ทรงสอนนั้นเหมือนหงายของที่คว่ำเหมือนฉายแสงสว่างในที่มืด Because the Dharma that had been taught by Buddha is just like the light that shines in darkness. Karena dhamma yang telah diajarkan oleh Buddha adalah seperti cahaya terang di tengah kegelapan. นั่นที่ผู้เห็นทางและรู้วิธีการปฏิบัตินั่นถือว่าเราเห็นแสงสว่างที่กำลังรอเราอยู่ที่ปลายอุโมงค์เมื่อเราเดินไปแล้วเราย่อมเห็นแสงสว่างอย่างแน่นอน Those who see Dharma, those who walk the path of Dharma, they will reach destination of the truth, which like the bright light that keep guiding them in darkness. Siapa yang melihat Dhamma, siapa yang berjalan di jalan Dharma, maka dia akan seperti mendapatkan sebuah cahaya penerang yang akan membawa kita menuju keluar dari kegelapan. งั้นถ้าเราเดินตรงอย่างเดียวโดยที่ไม่ออกข้างทางเราย่อมถึงปลายทางจุดหมายอย่างแน่นอน Only if we walk a straight path and not stop by, we will definitely reach the destination. Kalau kita berjalan di jalan yang lurus tanpa peduli yang lain, kita fokus terus di jalan itu, maka kita pasti akan mencapai tujuan kita. ดังนั้นการปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหน้าเพราะว่ามัวแต่หลงข้างทาง The only reason that a spiritual practitioner not much progress on their practice is because they like to stop by. Satu-satunya alasan bagaimana kenapa seorang praktisi tidak mencapai apa yang diinginkan adalah karena dia berhenti. งั้นผู้ที่ฝึกสมาธิแล้วจะเกิดบางสิ่งบางอย่างที่ความรู้เห็นนั้นเป็นความรู้เห็นของคนที่ปกติไม่เห็นสิ่งนั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเป็นเพียงแค่มายาหากเราไปติดยึดตรงจุดนั้นจะทำให้เราไม่สามารถจะถึงปลายทางได้ So if we only stop by and attach to all the vision that we see in our spiritual practice, we will not progress much on the path of the truth. Jadi kalau kita berhenti di dalam jalan kita mencari kebenaran, maka kemajuan kita sudah tidak akan memperoleh kemajuan lagi dalam pencarian tersebut. พระองค์ทรงสอนให้เราเชื่อในสิ่งที่ตาเราเห็นเท่านั้น Buddha taught us to see and to observe the truth, only what we can truly see by our own eyes. Buddha mengajarkan kita agar kita dapat melihat dan mengamati kebenaran itu hanya melalui dengan menggunakan mata kita sendiri, dengan menggunakan mata kita untuk bisa mengamatinya, melihatnya. นั้นผู้ปฏิบัติไปแล้วอาจจะไปเจอนิมิตต่างๆจนทำให้คิดว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันเป็นความจริงจึงทำให้หลงทางและเสียเวลา So when we continue to practice, when we have some visions, we can become attached to the vision, so that we will stop the progress on the true spiritual path. Dan ketika kita melakukan praktek atau berlatih, kita juga akan bisa mengalami suatu kondisi kita melihat adanya suatu penglihatan atau vision. Dan kalau kita berhenti, penglihatan ini juga yang bisa membuat kita berhenti dari proses berlatih kita. เมื่อเข้าไปเห็นจุดนั้นจึงคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่วิเศษเพราะสามารถมีตาทิพย์หูทิพย์ได้ So when we enter in that state, that we start to have all the visions, we will maybe think that it's all miraculous. We will think it's all like
Jadi pada saat kita mencapai penglihatan itu, ketika kita berlatih dan kita mengalami suatu proses, kita mengalami penglihatan seperti kita bisa melihat vision, itu akan membuat kita masuk ke dalam maka penglihatan itu bisa membuat kita melekat kepada visi tersebut, membuat kita melekat ya. เพราะนั้นผู้ที่มีตาที่หูที่จะเป็นภูมิภพของผู้ที่มีกายทิพย์ The one that understand and see the inside is like they astrally have projection inside those worlds, so they can access to see and to know what within those worlds. Jadi seseorang yang berlatih nantinya akan bisa memiliki tubuh astral yang bisa keluar dari, seperti seolah-olah tubuh yang keluar, yang bisa melihat dari tubuh. Jadi seperti ada dua tubuh yang keluar, dan yang tubuh astral ini bisa melihat tubuh kita ini jauh melebihi, punya penglihatan lebih gitu. ดังนั้นผู้ที่มีกายทิพย์นั้นจึงไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างที่เราเข้าใจกัน So those only who can astrally see is not all miraculous like what we think. Itu hanyalah badan astral kita, tapi itu bukanlah sesuatu keajaiban seperti yang dimengerti oleh orang. ดังนั้นพวกผีพวกเปรตพวกเทวดาพวกพรหมทั้งหลายล้วนมากราบพระพุทธพระธรรมทั้งสงฆ์พระสงฆ์ทั้งสิ้นแสดงว่าพระพุทธธรรมประสงค์ยิ่งใหญ่กว่าพวกกายทิพย์ทั้งหลาย And all the Preta, Asura, and all the Devadevis, all the angels, they all respect to Buddha, Dharma, and Sangha. So it means that Buddha, Dharma, and Sangha is all powerful beyond anything in this world. Semua makhluk dari alam peta, alam asura, alam dewa, alam Brahma, mereka semua memberi penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini berarti bahwa Buddha, Dhamma, dan Sangha memiliki kekuatan yang melebihi apapun juga di semesta ini. มันธรรมชาติในโลกใบนี้เขาสร้างมาให้เกิดความสมดุลอยู่แล้ว The nature in this world created to walk according to the law of balance in nature. The nature in this world creates everything to be balanced. Sifat alami dari dunia ini adalah menciptakan semuanya dalam bentuk yang seimbang, dalam keseimbangan. เมื่อเราเป็นมนุษย์เราต้องใช้เท้าเดินเป็นเรื่องปกติ When we are humans, we have to use our feet to walk. It's normal. Ketika kita terlahir sebagai manusia, kita menggunakan kaki kita untuk berjalan, itu adalah normal. อันนั้นสัตว์ที่มีปีกพวกนกมันก็ใช้ปีกบินก็เป็นเรื่องปกติ Every bird have wings, so they use wing to travel. It's normal. Setiap burung memiliki sayap dan mereka terbang menggunakan sayap tersebut untuk berpindah, berjalan, itu adalah normal. อันนั้นพวกงูพวกไส้เดือนมันดำดินก็เป็นเรื่องปกติ All the snake, they travel underground. It's normal way of how they traveling. Semua ular bergerak menggunakan di bawah ular, ya bisa bayangin bergerak itu menggunakan perutnya, mungkin bergerak di bawah, itu adalah normal karena bagi ular. นั้นมนุษย์จึงเหาะไม่ได้
มนุษย์จึงดำดินไม่ได้นั้นการดำดินหรือเหาะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องวิเศษถือว่าเป็นเรื่องปกติของสัตว์ทั้งหลาย So that's why human need to walk. We cannot fly or we cannot go underground. That is normal. Jadi karena kita terlahir sebagai manusia adalah normal bagi kita untuk berjalan menggunakan kaki kita karena kita tidak dapat terbang seperti burung atau kita berjalan di tanah atau di dalam tanah seperti ular. ฉะนั้นความเชื่อของเราต้องเชื่อด้วยเหตุด้วยผลและเชื่อในสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ไม่ได้เชื่อเพราะว่าฟังตามๆกันมา We have to believe in the truth that we can prove just by ourselves. The truth is has been reasonable for us, not by the truth that we listening from others. Kita dapat membuktikan kebenaran-kebenaran tersebut hanyalah dengan pengalaman kita, bukan karena kita mendengarkan dari orang lain. Seperti itulah cara kita membuktikan kebenaran. ดังนั้นจงเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงลิ้นสัมผัสรสจมูกได้กลิ่นกายสัมผัสและใจรับรู้เท่านั้นนั่นคือความจริง So please believe in the truth that we can really see by our ayatana, like we can see by our eyes, we can smell by our nose, we can taste by our tongue, we can hear by our ear. Jadi pahamilah kebenaran itu seperti kita bisa melihat dengan ayat tanah kita, atau kita bisa melihat dengan ayat tanah mata batin, dengan mata batin maksudnya tadi, atau kebenaran yang bisa kita lihat dengan mata kita, yang bisa kita hirup dengan hidung kita, yang kita bisa dengar dengan telinga kita, yang kita alami sendiri, kebenaran yang kita alami sendiri. และสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินทั้งหมดก็ล้วนมาจากธาตุสีทั้งสิ้น And everything that we see by using ayatana is all made from those four elements. Dan segala sesuatu yang bisa kita lihat dengan ayatana atau mata batin itu adalah semua yang terbentuk dari keempat elemen tersebut. และธาตุสีคืออะไรธาตุสีล้วนมาจากความว่างเปล่า What is four elements? Where these four elements truly come from is also created by nothingness. เพราะนั้นจงรู้ตื่นรู้จริงรู้สภาวะที่เกิดขึ้นเฉพาะปัจจุบันเท่านั้น We have to observe the truth that is the truth in this moment. Jadi apa itu keempat elemen itu? Dari mana asalnya keempat elemen itu? Itu semua berasal dari kekosongan. Kita harus berada di kondisi saat ini, berada dalam momen saat ini untuk bisa memahami kebenaran sejati. ดังนั้นจงพากันเดินทางอย่างถูกต้องตามคำสอนพระพุทธเจ้านั่นถือว่าเราเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง Please walk the life, the righteous way, as the Buddha has taught us to walk the path of the truth. Longpo mengajak kita untuk berjalan di jalan yang benar, seperti jalan kebenaran yang telah diajarkan Buddha kepada kita. นั่นคำว่าชาวพุทธนั้นเป็นพุทธโดยสายเลือดเป็นพุทธที่จิตใจไม่ใช่พุทธเพียงแค่ทะเบียนบ้านเท่านั้น So we are Buddhism inside. We are Buddhism in our heart. It's not by Buddhism by register. Jadi marilah menjadi seorang Buddhis sejati, Buddhis di dalam hati kita, di dalam batin kita, Buddhis yang mengerti, Buddhis di dalam ya, bukan hanya seorang umat Buddha yang terdaftar aja di KTP, Buddha KTP istilahnya ya. สายเลือดของพุทธนั้นพระองค์สอนให้เราเชื่อในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ด้วยใจของเรา So Buddha taught us to believe what we can prove. Jadi Buddha mengajarkan kita hanya percaya kepada yang bisa kita buktikan. นั้นตราบใดที่ใจเรายังพิสูจน์ไม่ได้อย่าได้ปรงใจเชื่อว่าสิ่งนั้นมันเป็นจริง
So as long as we cannot prove, so we cannot believe that is the knowledge of the truth. Jadi selama kita tidak bisa membuktikannya, kita tidak harus mempercayainya. Jadi kita jangan mempercayai apa yang tidak bisa kita buktikan. Ya, itulah ajaran yang kebenaran utama. แม้แต่ที่จะมาสอนตลอดเวลาหลายวันนี้ทั้งหมดนี้ก็อย่าเพิ่งได้เชื่อ And if you cannot prove the teaching that Luang Po come here to touch today, please not believe. Jadi kalau Anda tidak dapat membuktikan kebenaran dari apa yang Luang Po ajarkan selama ini, selama beberapa hari ini, maka jangan percaya. อย่าเพิ่งเชื่อและอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธจนป่าจะได้เข้าไปศึกษาหาความจริง Don't believe and don't refuse until you can prove it and become your own knowledge. Jangan percaya jangan percaya apapun ya yang tidak dapat Anda buktikan. Oke, demikian ajaran dari Luang Po.